दिवसर अनेक शुभकामना समस्त को आज गोटे बहुत सुंदर कविताटी आम पढ़ापी जाऊे जो कविताटीर नाम होछि कहबी कथाटी जहाकू लिखिछंती उत्कल भारती कुंतला कुमारी सावत। कुंतला कुमारी सावत आम ओडिया साहित्य जगत रे उत्कल भारती नाम प्रसिद्ध। जो समय रे आम भारतीय समाज रे नारी शिक्षा संपूर्ण भाव में गोटे दयनीय स्थिति रे थिला, अत्यंत दुखदायक अवस्था रे थिला। कारण नारी मानंकु प्रकृत रूप से शिक्षादान करने निमंते समाजर वयोज्येष्ठ शिक्षाविद अर्थात समस्त ज्ञानी गुणी व्यक्ति माने मध्य चाहू नथिले नारी को प्रकृत रूप से भल रूपे से शिक्षा दबा, से मानंकु स्वावलंबी करी गढ़ी तोलिबा। से समय रे कुंतला कुमारी सावत चिकित्सा क्षेत्र रे शिक्षा अर्जन करी सुनाम अर्जन करथिले। निज लेखनी मुन माध्यम रे संपूर्ण पाठक जगत को अनेक सुंदर सुंदर भेटी देइछंती। से ओडिया साहित्य जगत रे अनेक सुंदर कविताटी रचना करी संपूर्ण पाठक महल को अनेक नुआ स्वाद शिखाइछंती। बहुत किछि शिक्षणीय कथा शिखाई अछंती, ताहा आज आमे जानिबा ई पाठ माध्यम रे। किछि प्रसिद्ध कविता मध्यरु अंजलि, अर्चना, स्फुलिंग आदि कविता ग्रंथ तांकर प्रसिद्ध अटे। प्रसिद्ध उपन्यास मध्यरु नतुंडी, कालीबोहू, परशमणि आदि प्रसिद्ध अटे। एही कविताटीर भावार्थ जदि आमे बुझिया पई जिबा ताहाले कहबी कथाटी कविता माध्यम रे माँ एवं छोट शिशुटी को नहीं कुंतला कुमारी सावत एही कविताटी को रचना करिछंती एवं माँ माध्यम रे शिशुटी को एही कथा संपूर्ण ओडिया जगत को पाठक महल को यह शिखाया पाई चाहती जे आम ओडिशा विश्व दरबार रे केउ सबु कारण निमंते सुनाम अर्जन करिथिला, ताहा आमे एही कविता माध्यम रे जानिबा। एवं माँ पुओ को ओडिया जातिर गौरव विषय चेताई भविष्य रे जड़े सुयोग्य संतानटी हेबा पई किभली भाव रे कविता माध्यम रे कहउछंती ताहा आमे स्वर देई शिखिबा। मु चेष्टा करिबी स्वर माध्यम रे गाइबा पई तम समस्त को भल लागिला भली। आजी बाप तते कहिबी कथाटी सुनिबु तू देई मन, काहाकु मर तू काहा कुलमणि जानिछु की गंठी धन। निरीमल तू ही सरग तराटी सरगर झरा फूल, हस भाषा तर कौतुक बाबू कि मधुर की डौल। आखि दोटी तर आनंद उज्ज्वल चंचलता प्रति अंगे, लवणी पितुला स्नेह सुधा बोला खेलु खेल नाना रंगे। धूली माटी घेनी की सुंदर तू ही गढ़ी बसु केते जाति, पशु पक्षी जीव देवता देउल संगी संगे हर्षे माती। केबे किरे बाप शुणिछु तू काने बाप गोसी बाप कथा, केते से महत करम साधिले भाड़िले हजीब चेता। बापा दादी तोर थिले अति बड़ रखी जाई छंती नाम, मंदिर तोड़ाई पोखरी खोड़ाई गढ़ी नाना तीर्थ धाम। कोणार्क मथारे जगन्नाथ पुरे उड़े तो तांकर छती, लक्षे देउल रे संज आळती रे जले तो तांकरी बती। नदी बंध सबू तांकरी कीरती थिले बड़ कारीगर, पत्थर उपरे आंकी छंती छवि अपरूप मनोहर। थिले बड़ वीर लक्षे राजांकर मौड़ मणिर जाति, पुरुष उत्तम वीर खार बेल अनंग भीम जजाति। महामहाराजा महामहारथी थिले तोर बाप जे जे,
କିଏ ସରି ହେବ ଗୁଣ ଜ୍ଞାନେ ତାଙ୍କୁ, କିଏ ସରି ହେବ ତେଜେ। ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ତୁ ମନେ ଗର୍ବ ବହି, ଚାଲରେ ଟେକି ତମଥା। ନୀତି ମନେ ମନେ ଗୁଣି ହେଉଥା, ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କ ଗାଥା। ଭଞ୍ଜ ଜଗନ୍ନାଥ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ସାରଳାଦି କବିକୁଳ। ତ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ତୁ, ଏକଥା ମନୁ ନ ଭୁଲ। ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ତୁ, ଏକଥା ମନୁ ନ ଭୁଲ। ଦେଖିଲେ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ନିଜ ଲେଖନୀ ମନ ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଠକ ମହଲଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଢଙ୍ଗରେ ମା ଏବଂ ଛୋଟ ଶିଶୁଟିର ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଏହା କହି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା କଥା, ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରିବା କଥା, କାରଣ ଆମକୁ ଗୌରବ ମଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ। ଯଦି ଆମେ ଇତିହାସ ବୃକ୍ଷରେ ପଢ଼ିବା, ଏତେ ସବୁ ସଂଗ୍ରାମ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମରେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଛିନ୍ଭିନ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ନଇଁ ନଥିଲା। ଜଇଆ ପଛେ ଜୀବନ ଦେଲା, ନୁଆଇଁ ନାଇଁ ମଥା। ଏହି କଥାରେ ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ଅଶୋକ ମଗଧର ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ସହିତ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, କୁହାଯାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳିଙ୍ଗ ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଯାଏଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷ ସେହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଦୟା ନଦୀ ତୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ରକ୍ତରେ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତଥାପି କିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ନଥିଲେ, ମୁଣ୍ଡ ଝୁକାଇ ନଥିଲେ ମଗଧର ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ସାମ୍ନାରେ। ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାହସ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିଜ ମଥାରେ ଲେପନ କରିଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ କେହି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପିଠି ଦେଖାଇ ନଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ମାଟି, ଆମ ବୀର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମାଟି, ଆମ ମା, ଆମ ମାଟି ମା, ଆମ ଉତ୍କଳ ମା, ଆମ ଓଡ଼ିଶା କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଗର୍ଭା ନୁହେଁ। ବୀର ପ୍ରସବିନୀ ଇଏ ବୀରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଉଥିବା ଏଇ ମାଟି ମା। ତେଣୁ କରିକି ସବୁ ସମୟରେ ଏହି ମାଟି ମାର ବନ୍ଦନା ଗାନ କରିବା ଦରକାର ଆମେ ସମସ୍ତେ, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ କବିତାଟିରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତୁହି ମା ଜନମ ଭୂଇଁ, ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂଇଁ, ତୋହର ସନ୍ତାନ ଆମ୍ଭେ ଅଟୁ ସରବେ, ତୋର ଶ୍ରୀଚରଣ ସେବା ପାଇଁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେବା, ଗାଇବା ତୋହର ନାମ ଆନନ୍ଦ ରବେ, ତୋ ଆନନ୍ଦେ ହୋଇବା ସୁଖୀ, କାନ୍ଦିବା ଦୁଃଖରେ ତୋର ହୋଇଣ ଦୁଃଖୀ। ମାର ଦୁଃଖରେ ଯଦି ଆମେ କାନ୍ଦିବା, ମାର ସୁଖରେ ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରିବା, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ ହୋଇପାରିବା। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆମ ମାଟି ମାର ଜୟଘୋଷକୁ ଭଲ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣ, ମାଟି ନିଜର ଶିଶୁପୁତ୍ରଟିକୁ ପାଖରେ ବସେଇକି ଏହି କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ବାପ ତତେ କହିବି କଥାଟି ଶୁଣିବୁ ତୁ ଦେଇ ମନ, ତୁ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ ମୋ ଧନ, ମୋ ଗଳାର ମାଳି, ମୋ ଗଣ୍ଠି ଧନ, ମୋ ବାପ, ମୋ ସୁନା, ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଅଟେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି କାହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ? ତୋ ମାଟି ମା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ, ତୋ ଓଡ଼ିଶାର ମା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ। କାରଣ ଏହି ମାଟିର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଗାରିମାକୁ ଯାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଶୋରି ଯାଇଛୁ, ଯାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ, ତାହା କଥା ସେଇ ସମସ୍ତ କଥାଟିକୁ ମନେ ପକାଇବାର ସମୟ ଆସିଛି। ତେଣୁ ତୋତେ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ, ତୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବଡ଼ ହୋଇକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜର ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ତୁ ବଖାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୋତେ ଆଜି ଏଇ କଥାଟି କହୁଛି। କାହା କୁମର ତୁ କାହାର ସନ୍ତାନ, କାହା କୁଳମଣି ତୁ କାହାର କୁଳର ମଣି, ତୁ କାହାର କୁଳର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଯଶ। ଆଜି ମୁଁ ତୋତେ କହିବି, ହେ ମୋ ଗଣ୍ଠି ଧନ, ହେ ମୋ ବାପ, ତୁ ମୋ ପାଖରେ ବସ, ମୁଁ ତୋତେ ଆଜି ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିବି। ନିରିମଳ ତୁହି ସରଗ ତରାଟି, ସରଗର ଝରା ଫୁଲ,
ହସ ଭାସ ତୋର କୌତୁକ ବାବୁ କି ମଧୁର କି ଡଉଲ। ତୁ ସ୍ୱର୍ଗର ତରା ଫୁଲ ଭଳିଆ, ସ୍ୱର୍ଗର ଝରା ଫୁଲ ଭଳିଆ, ସ୍ୱର୍ଗର ସୁନ୍ଦର ବ୍ରହ୍ମକୁମଳ ପୁଷ୍ପଟି ଭଳି ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର। ତ ମନ ପାଣି ଭଳିଆ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମଳ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିଷ୍କାର ଅଟେ। ତ ହସ, ତ ଭାଷା, ତ କହିବାର ଶୈଳୀ କେତେ କୌତୁକିଆ, କେତେ ମଜାଳିଆ, କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ମିଠା, କେତେ ମନଲୋଭା ମା ପୁଅଟିକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଦି ଆଖି କେତେ ଆନନ୍ଦ, କେତେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, କେତେ ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ କରୁଥିବା ତାରକା ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜ ଭଳିଆ। ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗରେ ତୋର ଚଞ୍ଚଳତା ଭରି ରହିଅଛି, କାରଣ ତୁ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ। ତ ମନ ଏକଦମ ସଫା ନିର୍ମଳ ଅଟେ, ପାଣି ଭଳିଆ ନିର୍ମଳ, ଆକାଶ ଭଳିଆ ସଫା ତ ମନ। ଲବଣୀ ପିତୁଳା, ଲବଣୀ ପିତୁଳା, ପିତୁଳାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତିମା। ଲବଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ କୋମଳ ମନା ଶିଶୁକୁ ଏଠାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଲବଣୀ ପିତୁଳା ଭଳି ଦେଖିବାକୁ ତୁ। ତ କଥାଟି ସ୍ନେହ ସୁଧା ବୋଳା, ସ୍ନେହ ଅମୃତରେ ଯେମିତି ବୋଳି ହେଇଛି କି ତୋ କଥାଟି। ଯେତେବେଳେ ତୁ କଥା କହୁ, ଡଉଲ ଡାଉଲ ହୋଇକି ଯେତେବେଳେ କୌତୁକିଆ ମିଠା ମିଠା କଥା କହୁ, ମୋ ମନରେ କେତେ ସାରା ଖୁସି ଭରିଯାଏ। କେତେ ସାରା ଖେଳ ତୁ ଖେଳୁ। କେମିତି ଖେଳୁ? ଧୂଳି ମାଟି ନେଇକି କି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜାତି, କି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ଦେଉଳ, ଜୀବ, ଦେବତା, କେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ ମାଟି ଧୂଳିକୁ ଧରିକି। କେବେ କିରେ ବାପ ଶୁଣିଛୁ ତୁ କାନେ, ବାପ ଗୋସି ବାପ କଥା। ମୋ ଧନ, ମୋ ବାପ, ମୋ ଗଣ୍ଠି ଧନ, ମୋ ସରଗର ତରା ଫୁଲ, ମୋ ବାବାରେ, ମୋ ସୁନା, ତୁ ତୋର ବାପା, ତୁ ତୋର ଗୋସି ବାପା ଅର୍ଥାତ୍ ଜେଜେବାପାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଗୌରବମାନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ କେବେ ତୁ ଶୁଣିଛୁ? କେତେ ସେ ମହତ କରମ ସାଧିଲେ ଭାଳିଲେ ହଜିବ ଚେତା। କେତେ କେତେ ମହତ୍ କାମ କରିଯାଇଅଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ସୁଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ରଖିବା ପାଇଁ କେତେ ସବୁ କାମ ସେମାନେ କରିଯାଇଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରିଯାଇଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ସେ କରିଯାଇଅଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ସାରା ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କେତେ ସାରା ପୋଖରୀ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ଲୋକହିତକର, ଜନହିତକର, ପ୍ରଜାହିତକର କେତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଇଅଛନ୍ତି। ବାପା ଦାଦି ତୋର ଥିଲେ ଅତି ବଡ଼, ରଖି ଯାଇଛନ୍ତି ନାମ। ମନ୍ଦିର ତୋଳାଇ, ପୋଖରୀ ଖୋଳାଇ, ଗଢ଼ି ନାନା ତୀର୍ଥ ଧାମ। ତୋ ବାପା, ତୋ ଦାଦା, ତୋ ଗୋସି ବାପା, ତୋ ଜେଜେବାପା, ତୋ ବଂଶଜମାନେ କେତେ ସବୁ କାମ କରିଯାଇଅଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ପୋଖରୀ ତୋଳିଛନ୍ତି, ବିନ୍ଦୁ ସାଗର, ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ଏଭଳି କେତେ ସାରା ମନ୍ଦିର ମୁଁ କହିଲେ ନାମ ସରିବନି। ଦୁର୍ଗର ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ। କେତେ ସାରା ଦୁର୍ଗ ଏଠାରେ ଗଢ଼ାଯାଇଛି, କେତେ ସାରା ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ନଗରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖିବୁ କେତେ ସାରା ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, କେତେ ସାରା ଦୁର୍ଗ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁ ସମୟରେ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ନିଜର କଥାକୁ ଊର୍ଜାବାନ ଶୌର୍ଯ୍ୟବାନ ହୋଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ସବୁ ସମୟରେ ଗର୍ବ ଦମ୍ଭ ଦମ୍ପର ସହିତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ସବୁ ସମୟରେ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା ଉଦ୍ୟମରେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ନାନା ତୀର୍ଥ ଧାମ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। କୋଣାର୍କର ମଥାରେ, ଜଗନ୍ନାଥପୁରରେ ତାଙ୍କର ଛତି, ତାଙ୍କର ପତାକା, ତାଙ୍କ ଗୁଣ ସୁନାମର ପତାକା ଆଜି ସଗର୍ବେ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଛି। ଲକ୍ଷ ଦେଉଳରେ ସଞ୍ଜ ଆଳତୀରେ ଜଳେ ତ ତାଙ୍କରି ବତୀ। ଲକ୍ଷ ଦେଉଳରେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦେଉଳରେ ତାଙ୍କର ନାମର ସଞ୍ଜ ଆଳତୀ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବଖାଣୁଅଛି। ପଥର ଯଦିଓ କଥା କହିପାରେ ନାହିଁ, ଯଦି କଥା କହିପାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଇତିହାସର ସମସ୍ତ କଥାକୁ ସେ ବଖାଣି ଦେଇଥାନ୍ତା ଯେ ସମୟ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି, ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି, କେତେ ସବୁ ବୀରମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅକ୍ଳେଶରେ ଅଚିରେ ଏହି ମାଟିକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ରଖିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାଟି ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ, ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ସ୍ତମ୍ଭ କହିଲେ କେବେ ହେଁ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ନଦୀ ବନ୍ଧ ସବୁ ତାଙ୍କରି କିରତି, ଥିଲେ ବଡ଼ କାରିଗର। ପଥର ଉପରେ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଛବି, ଅପରୂପ ମନୋହର। ଯେତେ ସବୁ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେତେ ସବୁ ପଥର ବନ୍ଧ ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ, ତାହା ସବୁ ସେମାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଅଟେ। ବିନ୍ଦୁ ସାଗର ପୋଖରୀ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତାହା ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଅଟେ। କେତେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ,
मंदिर गर्भरे जो सब पथर जो सब छवि अंका जाइछि जो सब कथा लेखा जाई अछि खंडगिरी उदयगिरी हाथी गुंफा रानी गुंफा जहाँ भी आम देखु बारबाटी दुर्ग सबुथिरे तांकर जय घोष तांकर कीर्ति सगर्वे लेखा जाई अछि तांकर छति संपूर्ण ओडिशा समाज रे विश्व दरबार निकटरे उड़ी बुलुछि थिले बड़ वीर लक्षे राजांकर मौड़ मणिर जाति पुरुष उत्तम वीर खारबेल अनंग भीम जजाति बड़ बड़ वीर थिले से माने लक्ष लक्ष राजांकु डराई रखुथिबा एवं समस्तंक निमंते प्रजावत्सल जनहितकर लोकहितकर कार्य करी समस्तंक निमंते उदाहरण सृष्टि करी बा भलिया पुरुषोत्तम राजा से माने समस्ते थिले पुरुषोत्तम जजाति केसरी वीर खारबेल अनंग भीम कपिलेन्द्र देव खारबेल एभली केते राजांक विषय आम पढ़ा से गुणगान केते करिबा इतिहास बक्षरे जदि आम खोली देखिबा अशोक मध्य एठा यही माटी को आसिक चंडाशोक धर्माशोक परिणत होती यही माटी राशि से सीए बुद्ध देवंकर पवित्र मंत्र बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि पवित्र मंत्र को संपूर्ण विश्व दरबार रे प्रतिष्ठा करिसंती एही माटी होची जगतरनाथ जगन्नाथंकर माटी संपूर्ण विश्व निकट रे गोटे अलग उदाहरण सृष्टि करुथुवा एही माटी संपूर्ण विश्व निमंते वसुधैव कुटुंबकम र भावना को अत्यंत सुंदर भाव में परिप्रकाश करुथुवा एही पवित्र उत्कल माटी र जन्म होइतवा संतान तु सबु समय रे गर्व अनुभव करबा दरकार महाराजा महारथी थिले तोर बापा जेजे किए सरी हेब गुण ज्ञाने तांकु किए सरी हेब तेजे तांकर तेजरे तांकर शौर्यरे किए सरी हेब तांकर केड़े बड़ बड़ महाराजा थिले केड़े बड़ बड़ प्रबल महाप्रतापी थिले से माने अमित विक्रमशाली अधिकारी थिले से माने तांको ज्ञान गुण को किए सरी हेब तांको अमित विक्रमशाली को किए सरी हेब तांको सम्मुखरे संपूर्ण इतिहास मध्य फिका पड़ीजिवो छोट पड़ीजिवो कारण निज जीवन को संपूर्ण भाव में ओडिशार हित उद्देश्य रे माटीमार जन कल्याण हित उद्देश्य रे संपूर्ण भाव में नियोजित करथिले उत्सर्ग करथिले तू सेमानंकर पीढ़ी अटू बाबा मो धन रे तू सेमानंकर पीढ़ी अटू ओडिया बोली तू मने गर्व बही चाल रे टेकी तो मथा नीति मने मने गुणी हेउथा पूर्व पुरुषंक गाथा उड़िया बोली तू मनरे गर्व अनुभव कर मनरे सबुबले तू उड़िया बोली सबुबले गर्व रखिकी चाल काहींकी मनरे सबुबले गुणी होता तू तोर पूर्वजंक कथा तू तोर वंशजंक कथा तू तो पूर्व पुरुषंकर से गर्व गौरवमय इतिहासपूर्ण कथा से इतिहास इतिहास बक्षरे जहाँ सब स्वर्णाक्षर लिपिबद्ध हो रही इतिहास से ही कथा को तू मन पका केबे हेले मध्य निजको दुखरे हार मानिकी केबे भी निजको छोट बोली भावना कारण तू सेमानंकर वंशज सेमानंकर रक्त तो शिरा प्रशिरा तो धमनी प्रवाहित होउछि तू वीरंकर संतान अटू तू एठारे उपेन्द्र भंज जगन्नाथ दास अभिमन्यु सामंत सिंहर आदि कवि सारला दास कवि कुलंकर जन्म होइछि आदि कवि सारला दास महाभारत बिलंका रामायण चंडी पुराण आदि रचना करिकी संपूर्ण विश्व दरबार रे उड़िया भाषार गर्व गौरव गारिमामय पूर्ण पताका को सगर्वे उड़ाई से भली अति बड़ी जगन्नाथ दास भागवत रचना करिकी संपूर्ण ओडिया साहित्य निकटरे गोटे सुंदर भेटीटे प्रदान करिसंती संपूर्ण माँ को पाई ओडिया भागवत केते महान ताहा कहिले समय पाइजिब पिले अति बड़ी जगन्नाथ दासंक माँ संस्कृत बुझी पारु नथुले पढ़ी पारु नथुले निज पुओ को थरे दुखरे कहिले पुओरे मु जेतेबेले भागवत सुनिया पई जाउछि मते से पुजारी मते गाली दउछि माँ रो कष्ट को सही पारि नथिले जगन्नाथ दास भागवत रचना करिथिले कहिला बेलकु मो मनरे मध्य कोह सृष्टि होउछि माँ रो हित पई माँ रो खुशी पई अति बड़ी जगन्नाथ दास भागवत रचना करिथिले ओडिया भाषार जदि अस्मिता कथा आमे जदि देखिबा भागवत गोटे एकमात्र ही आम निमंते सबु किछि भागवत ही आम समस्त को देइछि गोटे
आम प्राणपिंड आम ऊर्जा आमको प्रदान करिछि भागवत। तेणु तू तोर से पूर्वपुरुष मान कथा भाव, तू तांकर वंशज तांकर संतान, तू ये कथा तू मनरू भूली जाना। मो धन मो गलामाली मो गंठी धन तू समस्त को मन रखिकी चाल एवं ओडिया मार से दुख को सबु बड़े दूर करियो बोलिकी यही कथा यही प्रण तू नहीं चा। 75 वर्ष हो गलानी मो माँ को, मो ओडिया माँ को, मो ओडिशा माटी को आज सुधा मध्य मो माटी केते दुख सोची। माटी तले संपूर्ण भाव में प्राकृतिक संपदर प्राचुर्यता भरी रही, माटी उपरे गरीबीतार हा अन्नर चित्कार। आज मध्य माँ भोक विकल निज छुआ को बिकुची, माँ रो बुकुरु आउ क्षीर बाहरु नहीं पिले माने। तेणु माँ आज भल चाकरिया चाहू नहीं, माँ आज चाहूँगी हजार हजार निस्वार्थपर मन थिबा संतान को कौन आमे देई परिबा। मधुसूदन दास जो कविताटी लिखिथिले जे जाति प्रेम बन्ही प्रज्वलित कर स्वार्थ को दियो आहुति, स्वार्थ मेध यज्ञ चारिआडे नाच छाती को मिसाई छाती, से कथा को कौन आमे सतरे परिपूरण करि परिबा। जो गीतटी आमे सब बेले गाउछे, ओडिशा मोडिशा केड़े सुंदर राइज मोर केड़े मिठा मो भाषा, ओडिशा मोडिशा ओडिशा मोडिशा। से कथा को मने पकाइबार समय आसीची। आमे समस्ते प्रतिश्रुतिबद्ध हेबा दरकार एई कविता पढ़िकी जे आम माटी माँ पई गोटे भल संतानटी हेइकी आमे संपूर्ण विश्व निकटरे आम माटी को सगर्वे प्रतिष्ठा करिबा। एही कवितार किछि कष्ट शब्द मु तुमको कहि रखे पिले। एही कविताटर किछि कष्ट शब्द हेउछि कुमर अर्थात पुओ, डौल अर्थात सुंदर, लवणी पितुला अर्थात कोमल शरीर थिबा प्रतिमा भली मनीषटीए पिलाटीए, सुधा बोला अर्थात अमृत बोला कथा, गुसी बाप अर्थात जेजे बापा, कुलमणि अर्थात कुलर गौरव, गंठी धन माँ एठारे निज पुओ को अत्यंत भल पाइबारे गंठी धन बोली संबोधन करिसंती। प्रतिमा अर्थात पितुला, पितुलार अर्थ प्रतिमा, हर्षे अत्यंत खुशी एवं आनंदरे, संगी अर्थात साथी, भाड़े अर्थात भाविले चिंता कले, छति अर्थात कीर्ति रूपक पताका जहाँ उड़ी बुलुछि आम ओडिशार कीर्ति को लेकिन। पद्य रूप ये कवितार किछि आमे पढ़ुछे जार गद्य रूप एभली हबो। पद्य रूप निर्मल निर्मल, कीरति कीर्ति, कौतुक कौतुक, कर्म कर्म, सरग स्वर्ग। एभली भाव में आमे पढ़िले एही कविताटी किछि प्रसिद्ध राजांकर नाम पढ़िले ताहा सब हेउछि जदाति केसरी, अनंग भीमदेव, खारवेल। किछि प्रसिद्ध साहित्यकारक विषय पढ़िले उपेन्द्र भंज, जगन्नाथ दास, सारला दास, अभिमन्यु सामंत सिंहार। पोखरी खोलाई कौन कौन खोलाई? बिंदुसागर, नरेंद्र सागर। माँ पुओ को ये कविता माध्यम कौन बोली कही संबोधन करिसंती? बापा, गंठी धन, सरग तारा, सरगर झरा फूल, बाबू, लवणी पितुला, एभली केते सारा नाम कही संबोधन करिसंती। पिलाटी धूली माटी रे कौन बनौछि, कौन प्रस्तुत करुछि? घर, पशुपक्षी, देवता, देउल आदि सबू प्रस्तुत करुछि। एहिभଳି भाବରେ ଏହି कविताटी आम सम्मुखରେ प्रस्तुत करिसंती उत्कल भारती कुंतला कुमारी साबत। मु आशा करे तुमको ये कविताटी भल लागिला, तुम समस्ते मन देकी कविताटी पढ़िब एवं ओडिया बोली सबु समय रे गर्व अनुभव करिब। एही माटी आमको जहाँ शिखाई अछि वसुधैव कुटुंबकम, जय जगत्र नारा सबु समय आम लगेबा। वंदे उत्कल जननी सहित भारत माता की जय सहित जदि जय जगत्र नारा लगाइबा ताले संपूर्ण वसुधा को निजर माँ बोली आम सब समय मानि पारिबा। एही कथा मु विश्वास करिबी। धन्यवाद पिला माने, समस्तंकर दिन शुभमय हो।